বাবা সাহেব আম্বেদকরকে নিয়ে কুরুচিকর মন্তব্য এবং রাহুল গান্ধীর প্রতি অসাংবিধানিক আচরণের ফলে কংগ্রেস দলনেতারা আসানসোলে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর কুশপুতুল জ্বালিয়ে বিক্ষোভ দেখান। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अमित शाह तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अमित शाह तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अमित शाह तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बीजेपी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बीजेपी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। यूथ कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, यूथ कांग्रेस। বাবা সাহেব আম্বেদকরকে নিয়ে কুরুচিকর মন্তব্য ও লোকসভার বিরোধিতা দলনেতা রাহুল গান্ধীর প্রতি অসাংবিধানিক আচরণ করেছেন দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। এরই প্রতিবাদে আসানসোলে কংগ্রেস নেতৃত্ব রাজ্যের প্রায় প্রতিটি জেলায় জেলায় করছে বিক্ষোভ এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর কুশপুতুল দাহ করছে তারা। শুক্রবার রাত্রে আসানসোলে কংগ্রেস নেতৃত্ব বিজেপি সরকারের বিরোধিতা এবং রাহুল গান্ধীর প্রতি অসাংবিধানিক আচরণের প্রতি বিক্ষোভে নামেন। তারা জানায় বিজেপি সরকার ক্রমাগত কংগ্রেসদের ওপর আক্রমণের চেষ্টা চালাচ্ছে। প্রায় আধ ঘন্টা ধরে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায় তারা। পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে পুলিশ আসলে পরিস্থিতি কিছুটা ঠান্ডা হয়। কংগ্রেস নেতৃত্বের একাংশের দাবি আম্বেদকরকে নিয়ে করা মন্তব্যের জন্য সংসদে দাঁড়িয়ে অমিত শাহকে ক্ষমা চাইতে হবে, নচেৎ তারা বিক্ষোভ থামাবে না। এই প্রসঙ্গে এক কংগ্রেস নেতা জানান, সরকারি যে দুর্নীতিগুলো আসছে সেগুলির সাথে বিজেপি সরকার যুক্ত। রাহুল গান্ধী ও প্রিয়াঙ্কা গান্ধী যেভাবে রুখে দাঁড়িয়েছেন তার ফলে বিজেপি সরকার ভয় পেয়েছে। বিজেপি সরকার কংগ্রেস এমপিদের ওপর ক্রমাগত আক্রমণ করার চেষ্টা করছে। যুব কংগ্রেস পথে থাকবে এবং প্রত্যেকটি দুর্নীতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে। ন্যাশনাল প্রেসিডেন্টকে আসামের হোটেল থেকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে, যেটি অন্যায়। অ্যারেস্ট করার পর তার ফোনও নিয়ে নেওয়া হয়েছে, তার সঙ্গে কোনো রকমের যোগাযোগ করা যাচ্ছে না। आज का प्रोग्राम आप सबको मालूम है, कल रात को मिडनाइट को हमारी जो नेशनल प्रेसिडेंट है वो आसाम से उनको होटल से अरेस्ट किया गया है। क्या कारण है कुछ नहीं बताया गया। उनका फ़ोन भी जब्त कर लिया गया है। 3 घंटा 4 घंटा कोई इसकी पुलिस कोई रिपोर्ट भी नहीं बोल रहा था जो प्रेसिडेंट कहाँ है, किस लिए है। तो हम लोगों का एक ही मुद्दा है जो आज ये जो हो रहा है ये सरासर गलत है। जो एक यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट अपने एक देश के एक स्टेट में जा रहा है, उनको बीच रात में उसको घर से उठा के लेकर जाता है। इसके खिलाफ हम लोगों का आज एक प्रदर्शन था। हम लोग आसाम की जो सीएम है हेमंत बिस्वा शर्मा जी, उनका पुतला जलाया है और यही विक्षोभ था यूथ कांग्रेस की तरफ से जो उनको बहुत जितना जल्दी हो सके उनको छोड़ा जाए। आसानसोल থেকে সন্তোষ মণ্ডলের রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস। छोटे, तेरी पहली मोटरसाइकिल कैसी होगी? मुझे तो ऐसी चाहिए जो ज्यादा चले और लंबी टिके। तो तैयार हो जा छोटे। अरे मोटरसाइकिल लेने के लिए होंडा की 100 आ रही है जो ज्यादा चले ज्यादा टिके। आ रही है होंडा की 100, होंडा के भरोसे के साथ।